guys, ako din si Jaya din. Nako'y mga friends sa una nga close kay nako. Friends kay me, close kay me kanang labinag sa klase kay kanang bisag ga klase ga chika gyapon nga sige katawa marag walay problema bitaw. So grabe gid kami ka close din ka share pod mig mga problems kung sa mga kailangan magtinabangay mi. So naay time na abot gyud nga kanang suko kay ko sa ilaha kana bitong like nga magsabot-sabot mo unya may kinyong sabot unya wala di ay. So imbis katunta nga time nga magbanding-banding mi ato kay kami tanan magbisin na bitaw about high school kay lain-lain na o lain-lain nag section. So since ato mga pila ka weeks wala mi pinansinay. So nakoy new friends dayon Christian gyapon siya din ga-suggest sa about sa friendship. Then iyang gi-suggest is dapat ka mag-forgive. Then kailangan mo na i-forget sa lahat. Kailangan mo i-forget ang past. Once nga ma-miss nimo ang kanang mga person nga imong mga friendship sa una, dapat ikaw gyud first nga mo mga sorry sa ila kung mag-istoryahan mo. Then like kanang ano bitong mo as mo forgive ka sa ila dayon ikay mo duol sa ila. So kato dayon gasulod kog mga kuan kanang mga church kanang about lagi sa friendship nga napud ko na learn dayon kuan ato nga naka-decide ko nga ato bitong about friendship among topic. So kailangan gid ka nga mo forgive gid ka dayon kana bitaw imong kana bitong magdumot bitaw ka nang dili gid maayo nga magdumot. So og karon nga time nga naabot nga na let go na nako tanan o mga kasakit o mga pagdumot sa akong mga friends. O karon nga nabalik among friendship karon og happy me o nagibalik ang sa una o nahimo na mo karon og mao ra to. I'm never going back. The past